Om Swastiastu. Good morning, my lovely students. Selamat pagi. How are you? Okay, fine. I'm fine too. Okay, today we meet again in Bahasa Inggris Peminatan, dalam pelajaran Bahasa Inggris Peminatan. Oke, masih tetap semangat, masih tetap sehat dalam pembelajaran daring ini. Ya, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Ya, tetap selalu semangat dalam belajar. Oke. In this material today, we are going to learn about news item atau bagian-bagian dari berita. You know news? Tahu berita ya? Oke. Look at this. News item. News item to inform readers about events which are considered important or newsworthy. Jadi news item itu untuk menginformasikan kepada pembaca di sini karena Bapak fokus untuk menulis ya, untuk menulis dan speaking, writing and speaking. Jadi Bapak akan berbicara readers ya, to inform readers about events which are considered important or newsworthy. Jadi untuk menginformasikan kepada pembaca tentang kejadian ya yang terjadi secara berurutan. Ya, yang pentingnya, yang penting, kejadian-kejadian penting secara berurutan. Oke. Strukturnya atau strukturnya yang pertama aja newsworthy events atau event. Ya. We can find this in the beginning summary of the news. Jadi pada newsworthy itu bisa terletak pada awal berita yang berisi tentang summary dari berita itu atau poin-poin pentingnya gitu. Ya, poin-poin penting dari sebuah berita. Tentang what, when, where the news happen. Jadi tentang apa, berita apa sih gitu loh. Terus kapan sih kejadian itu dan di mana kejadian itu. Itu awal diberikan. Ya. Next, background event. Nah, setelah newsworthy events, ada background event yang berisi tentang detail information about event. Jadi di sini berisi tentang detail information, ya, detail informationnya. Jadi kejadiannya, diceritakanlah kejadiannya, misalnya demo ya, demo di Jakarta yang menolak Ahok gitu misalnya, oke, menolak kenaikan BBM, ya. Setelah terjadi demonstrasi para mahasiswa kemarin pada tanggal 28 Juli 2020 di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Itu misalnya. Jadi ada apa? Oh apa? Oh tentang demo tentang kenaikan BBM. Kapan? Tanggal 20. Di mana? Di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Itu newsworthy-nya. Sekarang background-nya. Nah, detailnya berapa orang, apa tuntutannya, kenapa dia demo, siapa penanggung jawabnya, itu pada background event. Oke. Nah, setelah background event ada sources of comments. It contains community comments or expert. Jadi di sini berisi tentang komen dari yang pelaku berita itu gitu loh. Komentar dari pelaku berita itu atau komentar dari para ahli. Ya. Nah, pada saat ini wartawan, Bapak katakanlah wartawan ya, jurnalis tidak bisa memberikan pendapatnya. Karena kalau pendapat seorang jurnalis itu diberikan, maka akan terjadi pemberitaan yang tidak berimbang. Maka diperlukanlah contents of community comments. Jadi orang yang terlibat di sana kita mintai pendapat. Ya, diwawancara. Nah, pernah kan anak-anak melihat sebuah wawancara atau sebuah berita yang berisi wawancara dari pelakunya atau pelaku dari berita itu maksudnya, ya, bukan pelaku kriminal maksudnya, tapi pelaku dari peristiwa itu. Atau meminta pendapat ahli, ada wawancara ahlinya.
Pendapat para ahli itu dimasukkan ke dalam sources or comment. If case news, we can put witnesses. Jadi pada kejadian kasus-kasus kriminal bisa diisi juga saksinya, ya, atau pelakunya di wawancara. Itu bisa disebut dengan sources or comment. Sampai di sana paham ya, Nana ya? Oke, paham ya? Oke, very good. Look at the example. Oke, ini Bapak taruh di sini aja. Oke, ya. Look at the example. December 23, 2013. The federal government spends billions and billions of dollars of food stamps and Medicaid. These programs are meant to help low-income people. It depends billion more on programs to help business people and farmers. Many are seeking to reform the tax code and subsidy programs that enrich people. And many are trying to reduce food stamp benefits that nourish people. And there are some, like Congressman from Tennessee, is also a farmer who received billions in federal farm subsidies. He wants to cut the food stamp programs. The problem is fraud. All government benefit programs are subject to dishonest applicants and users. The worst abuses occur in the Medicaid and Medicare programs. There's a program in which recipient get services, not money. Food stamp patrons use electronic benefit transfer card or EBTs. Critics assert that there is a black market. Users trade their food stamp. Benefit for all kinds of things such as gas and liquor and for cash. The charges not against the accounts. The merchant does not have to do anything. Merchants make money by discounting the value of their goods and keeping the difference for themselves. For example, a merchant will charge a customer $100 for food and then give the customer $70 in cash. The merchant is credited with $100 by the government. The result in profit of $30 for the merchant and a loss of $30 in food buying power for the customer. But the customer has cash. Food stamps are big business. There are 47 million beneficiaries, and the program costs $80 billion annually. The number of people in the program has skyrocketed since the Great Recession of 2008. How would the government spend taxpayer dollars? Republicans say the loss of food stamp or unemployment benefit will make people train for and search for work. Democrats say the labor market is too weak to provide jobs for less skilled workers. They believe that the food stamp program, the unemployment insurance program are part of necessary essential safety net. Nobody is in favor of fraud. Oke, kita lihat newsworthy-nya ada di mana? Ada pada ini, ya, di sini. Dari sini sampai sini. Informasinya ada di sini. The government spend billion. Apa? Ya ini. When? Nah, ada di sini, ya, semua sampai di sini. Itu termasuk ke dalam newsworthy. Sedangkan background eventnya ada di sini. Background event itu detail information about event ada di sini. The problem is fraud. Masalahnya pada fraud itu semua pemerintah, program keuntungan pemerintah menjadi subjek yang tidak jujur. Gitu. Ya di sini. Detail informationnya ada di sini semua. Sampai di sini. Ya.
Nah, sources komennya ada di mana? Ada pada paragraf terakhir. How should the government bla 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 bla. Nah, pertanyaan saya, my question, where can you find, where can you find the comment? Di mana ada komennya di sana? Lihat. Ada di sini. Democrats say the labor market is too weak to provide job for less skilled workers. Jadi Demokrat mengatakan bahwa para buruh, para tenaga di pasar itu terlalu lemah untuk menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan skill yang rendah kepada para pekerja. Jadi tidak menyediakan. Jadi di sana ada pendapat dari anggota dewan dari Partai Demokrat. Oke, itu contoh yang bisa Bapak berikan tentang news item. Oke, do you understand? Oke, paham ya. If you have question, about my explanation here, you can find on this video also on SMA Harapan Nusantara official on YouTube, on channel YouTube. Oke, jadi bisa anak-anak video ini bisa ditonton kembali di channel YouTube. Oke, that's all my explanation. Jadi itu penjelasan Bapak tentang news item. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah yang pertama mencari berita berbahasa Inggris, kemudian tentukanlah newsworthy-nya apa, ya, background-nya yang mana, setelah itu sources komennya yang mana. Itu tugas pertama. Yang kedua, bacalah berita itu dan rekam dalam video, kumpulkan melalui GCR. Kedua-duanya kumpulkan ke GCR. Paham ya, Bapak ulangi. Silakan cari berita berbahasa Inggris, bisa di koran, atau Anda rekam berita yang Anda temukan. Setelah itu, tentukanlah newsworthy-nya yang mana, background event-nya yang mana, sources komennya yang mana. Yang kedua, setelah Anda selesai membuat tugas yang pertama, berita itu silakan Anda baca seperti pembawa berita, rekam, dan kirimkan kedua-duanya, baik tugas yang pertama dan rekaman itu melalui GCR. Oke? Thank you for attention. See you next time. Have a nice day. Om Santi 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 Om and goodbye.